रिवारे रवींद्र आउ राजू नामक दुई भाई रहुथिले। गोटे पान दुकान रे दुई भाई काम करुथिले। सेते अधिक टंका तो रोजगार करुनथिले, किंतु हाँ सेमानकर डाली रुटी खाइबार खर्च उठी जाउथिला। राजू सान भाई थिला आउ रवींद्र बड़ भाई थिला। अरे राजू कौन करुचु? सकाळ 7टा बाजिगलाणी। अरे जल्दी उठे आउ जाइकी दुकान खोले। उठुचे भाई, राति रे बासन धोतुवा समय रे मो आंगुठीटा टिके कटि जाइथिला, आउ सेई दरज पई मु राति सारा सोइनी। अरे ताहाले जाइकी डाक्तरखाना रे देखेई दे, तापरे जाइकी दुकान खोलिबु। रवींद्र सबुदिन 10टा पाखापाखी आराम से दुकान को आसुथला, आउ आसिकी रोजगार हिसाब पत्र नेइकी पुणी चली जाउथला। गोटे दिन दुई भाई मध्य दुकान हिसाब पत्र को लेकिन झगड़ा हो गला। अरे 50 टंकार पान तू क्या बिकिचु, जोटा कि तू खातारे लिखिचु? मु कौन सबु ग्राहकों मुह मन रखी? अरे ताहले तार हिसाब कुआडे गला? ताहले से धार करके जाइथिबे। अरे तू चोरी करुचु, मिछ कथा कहूचु, जा शीघ्र पळा इठू। राजू एबे दुकान छाड़ी की चुपचाप जंगल आड़ को चली गला। जंगल रे राजू बहुत दूर को चली आसीथिला। से निजे भी जानी नथिला जे केते भीतर को चली आसीथिला। से पूरापूरी भाव में रास्ता भूली सारिथिला। अरे मु ए कौन करदेली? मु एबे पुणी केमिति फेरिबी? मु तो रास्ता किछि भी बुझी पारुनी। अंधार हवाकू बसिला आउ राजू पूरापूरी डरी जाइथिला। अंधार नई आसिलानी, जदि मु रास्ता खोजिबाकू बाहरिबी आउ कोनोसी जंगली जीवजंतु मते खाई जिवे, ना ना मु जाउची को गछ मु ऊपर चढ़िकी बसी पड़िबी। राजू एबे गोटे गछरे चढ़िकी से गछरे राति कटेबार व्यवस्था करिदेला। राति होई सारिथिला। पेचा माने मध्य शब्द करिबा आरंभ करि दैथिले। अरे ए केमितिका शब्द आसुची? एइटा पेचा मानकर ही शब्द। तापरे घड़ शब्द हेला। मु एते दौड़ा ढप्ता आउ रास्ता खोजिबा चक्कर रे मु तो एकथा पूरापूरी भूली जाइछि जे मु सखाळु भोकिला अछि। सेइथिमे बधुए ए शब्दटा मो पेट भितर आसुची। एबे एते जंगल भितर खाइबा कोठु आनिबी? आउ सेतेबेले राजू से गछर गोटे करडरे गोटे बसा देखिबाकू पाइला। सेठारे गोटे रोटी रखा होइथिला। सेतेबेले राजू को किछि समय परे गछर गोटे कोरड उपरे नजर पड़िला। सेठी गोटे रोटी रखा होइथिला। अरे ये कौन? एठी तो गोटे रोटी थुआ होइछि, आउ रोटीटा भी पूरा ताजा लागुची। राजू टिके आश्चर्य रे पड़ीगला, आउ तापरे पुणी चिंता करबाकू लागिला। ए भीषण जंगल रे ए गछर कोरड उपरे रोटी किए छाड़ी पारे? बधुए एटा भगवानकर आशीर्वाद। जाउची याकू खाइकी मो भोक को टिके कमेई देबी। आज एतिकी मो भाग्य रे अछि। मते जाहा भोकिला तो सोइबाकू पड़िबोनी। राजू जेमिति रोटीटी को हाथ रे उठेइला, से गछ करड रे दुईटी पत्र छिंडिकी पड़िला। आउ राजू जेमिति से पत्र को उठेइछि, आउ से पत्र रे से रोटी को रखिके खाइबाकू लागिला। से पत्र दुईटी मध्य गरम गरम रोटी रे परिणत हो गला। अरे ए रोटी तो जादुई रोटी। याकू छुईबा मात्रे ए पत्र गरम गरम रोटी रे परिणत हो गला। राजू एबे से गरम गरम रोटी खाइदेला। अरे वाह, ए रोटी तो बहुत स्वादिष्ट। ए रोटी सहित तो किछि तरकारी दरकार पड़िबोनी। जे कोनोसी मनुष्य याकू सेमिति खाली खाई परिबो। राजू एबे से गछ करड रे आउ दुई तीनटी पत्र पकेइकी ताकू रोटी रे परिणत कला, आउ पुणी ताकू खाइदेला। आउ से जादुई रुटीटी को सेई करड रे रहिबाकू देला। एई रुटी एइठी सुरक्षित रहिबो। याकू जदि मु कोठिके नै जिबि ताले अन्य माने जानि जिबे। सेमिति रे भी ए भीषण जंगल को किए आसीबो जे? रोटी खाइकी राजू सोइबाकू चिंता कला। जाउची एबे मु सोई पड़िबी, सकाळु चिंता करिबी कोन करिवार अछि। सकाळ हेबा मात्रे राजूर क्लांत मध्य दूर होई सारिथिला। से किछि पत्र रोटी तयारी करिकी निज साथी रे रखि नेला, आउ रास्ता खोजिबारे बाहरी पड़िला। जदि मु पुणी थरे रास्ता भूली गली ताहले रुटी मोर कामरे आसीबो। से एमिति रास्ता खोजी खोजी जंगल बाहरे गोटे हाईवे उपरे आसिकी उठिला। बधुए सेइटा होची रास्ता, जाउची मु देखिबी। से जादुई रुटी जो गछ करड रे रखा होइथिला से गछ जेमिति बाट बणा न होई जाऊ, सेतिपाई राजू रास्ता सारा किछि संकेत छाड़ी जाइथिला। हाईवे उपरे गोटे ढाबा थिला। राजू से ढाबारे काम मागिबाकू पचारा उचारा करिबा पई गला। आज्ञा मते किछि काम मिलिबो? मो भाई मते घरु बाहर करि देइछि। पुअरे सेमिति ए जंगल को देखिकी ए हाईवे रे बहुत कम गाड़ी रहूची। जो गाड़ी भी रहूची से गाड़ी केवल रोटी खाइबा पई रहूची। तू जदि रोटी तयारी करिबू ताहले एठी रहि जा, निजे खाइबू आउ गराख मानकू भी खुआइबू, आउ जहा लाभ हबो सेथिरे तो दरमा भी बाहरी जिवो। से ढाबारे रोटी तयारी करुथुवा मिस्त्री काम छाड़ी की चली जाइथिला। ठीक अछि, मु रोटी तो तयारी कर देबी, किंतु एठी ढाबारे मु रोटी तयारी करिबिनी।
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜାଗାରୁ ତିଆରି କରି ଆଣିବି। ଆରେ ପୁଅ, ମତେ ରୁଟିରେ ମତଲବ ଅଛି। ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଆଣିକି ଗରାଖ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାଜୁ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରିକି ଢାବାକୁ ଆଣିଲା। ଏଠିକାର ରୁଟିର ସ୍ୱାଦ ତ ପୁରା ଲାଜବାବ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଉ ଏ ଟିପ୍ସ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୁଟି ଲାଗି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କମାଲ ଆମର ଏଇ ରାଜୁର। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜୁର ରୁଟି ସହର ସାରା ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ ଢାବା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଢେର ସାରା ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ବସ୍ ସେ ଢାବାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୁ ଏବେ ସେ ଯାଦୁଇ ରୁଟିକୁ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ବନେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରିଦେଲା। ରାଜୁର ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଏବେ ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲୁଣୁ ରେ। ଆରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତତେ ମତେ ବାହାର କରିବାର ନଥିଲା ରେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ, ଏବେ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଗରାଖ ଆସିଲେଣି। ତମେ ତମ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେମିତିରେ ବି ସେଇଠି ଏତେ ଗରାଖ ହଉନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେ ଢାବା ପାଖରେ ହିଁ ନିଜର ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଲଗେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାନ ଦୋକାନ ଲଗେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ଜାଗାଟା ଆମର। ତମେ ଏଇଠି ତମ ଦୋକାନ କେମିତି ଲଗେଇଲ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଦୋକାନ ଏଇଠୁ ହଟାଅ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇ ଏଇ ସାମ୍ନା ଢାବାରେ କାମ କରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନ ଲଗେଇଦେଲି। ଆରେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଦୋକାନ ହଟାଅ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ତମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମତେ ଦୋକାନ ଏଇଠୁ ଆଉ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବନି? ହଁ, ଉପାୟ ତ ଅଛି। ତମେ ଏ ଜାଗାଟାକୁ କିଣି ନିଅ, ଆଉ ଆମେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚାଲିଯିବୁ। ତାପରେ ତମେ ତମ ଦୋକାନ ଲଗେଇ ପାରିବ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ଯଦି ଦୋକାନ ନ ହଟେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ। ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ଦୋକାନ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ପାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଭାଇ, କଣ ହେଲା? ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ମୁଁ ଏ ଦୋକାନ ହଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ମତେ ଯଦି ଏ ଦୋକାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଜାଗାକୁ ମତେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ କିଣି ପାରିବି। ସେ ଲୋକମାନେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଯିବେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଣରେ ଭାଇ, ଏବେ ମୋର ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁ ନିଜ କାମ କର ଆଉ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କର। ମୁଁ ଏ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତତେ ଭେଟ ହବାକୁ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଜୁକୁ ଭେଟ ହବାକୁ ସେ ଢାବାକୁ ଆସିଲା। ଭାଇ, ଏଇଠି ତମେ କଣ କରୁଛ? ଯାଅ ଆଉ ଯାଇକି ନିଜ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ବି ମୋ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଛୁ ରେ? ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ତ ଦେଖ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାନର ଦୋକାନ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ଆରେ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ଭାଇ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ କିଣି ନେଲି। ଏବେ ତମେ ଆରାମସେ ନିଜ ଦୋକାନ ଚଳାଅ। ତମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। କଣ ସତରେ? ଭଗବାନ ତୋ ଭଳି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବେ ପାନ ବିକ୍ରି କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ରାଜୁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବାର କାମରେ ଲାଗି ପଡିଲା। ଏକରେ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଏ ଢାବାର ରୁଟି, ଆଉ ତାପରେ ପାନ ଖାଇବାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ପାନରେ କଣ ଆପଣ ନେବେ? ଖଇର ସହିତ ସରୁ ଗୁଆରେ ଚାଲୁ ଗୋପାଳ ଦେଇକି ଭଲ ପାନଟେ ଖୁଆଅ ଭାଇ। ଏଇ ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ୟା ପରଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଢାବାବାଲା ରାଜୁ ଆଉ ପାନବାଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିଜ କାମରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଧନବାନ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ରାଜୁ ନିଜ ଯାଦୁଇ ରୁଟି ବଳରେ ସେ ଢାବାର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲା। ଆଉ ରାଜୁର ସେ ଯାଦୁଇ ରୁଟି ବଳରେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ପାନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଟିରେ ପରିଣତ କରିକି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାରେ ଲାଗିଲା।